Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia periode 2024-2029 sebagaimana kami sebutkan. Dewan Pembina. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 3. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 6. Jaksa Agung Republik Indonesia. Dewan Penasehat. Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Ketua. 2. Haji Bambang Susatyo, Sarjana Ekonomi MBA selaku anggota. 3. Haji Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum selaku anggota. 4. Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku anggota. Budiman Sujatmiko MA MPhil. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian. Dr. Randus F.Ek Nugroho Setujo Nagoro MSI. Haji Ade Sumardi SE Magister Sains. Insinyur Haji Mawardi Yahya. Nur Prayanti Fani. Majelis Pertimbangan Organisasi. Agung Heri Susanto, Sarjana Ekonomi selaku Ketua. Dr. Haji Sindawa Tarang, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Hukum anggota. Dr. Haji Abdul Hadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku anggota. Dr. Randus Haji Ahmad Idir, Magister Sains anggota. Edi Santoso anggota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini agar menabit tempat yang telah disediakan oleh panitia. Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan. Nasri Robani Marjohan, Sarjana Hukum. Juanhar Mulyana, Sarjana Pendidikan. Elan Hermawan, Sarjana Hukum. Ahmad Hudori Suroso Jayu Salam, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Caleb Erik Hindom Herlina Lihawa, Sarjana Pendidikan. Sudarman, Sarjana Pendidikan. Stefi Renvi Lesnusa. Amren Suhanto Asnal. Irfanil Fikri, Sarjana Hukum. M. Salman Al-Farizi, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Sains. Oleh Solihin Jalaluddin. Departemen Penelitian dan Pengembangan. Hadian Supriyatna, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ahyan Hilandu. Iwan Igalasi, Sarjana Ekonomi. Haji Nugraha Saleh Eskom. Eni Kurniati SPD, Magister Administrasi Publik. Hasan Basri SAG, Magister Hukum. Ahmad Murai. Haris Baktiar, Sarjana Hukum. Toha Emel Hamda. Thomas Irianto Belawar. Linovik Ulpianus Refutu. Marcelina Lobi. Dedi Tuang. Dedi Hermawan, Sarjana Pendidikan. Deden Gunaifi, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Iwayan Katon. Adi Kustian. Wahyu Komara Kasimin. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mahmudi, Sarjana Pendidikan. Pande Pandu Winata AMD KEP. Risma Naji, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Faber Tambunan, Sarjana Teknik. Danu Adriansah, Sarjana Komputer. Amiruddin Domingus Bakap. Zainul Arifin. Danang Sulistia Haryana. Ahmad Juliani. Andi Kristanto, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Tatang Taryana, Sarjana Manajemen. Haji Oban Sobana. EF Saifullah Malik, Sarjana Pendidikan Islam. Andi Asnizar Aziri Eka Putra, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Muhammad Mustafa Puryono, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pertanian. Bogi Dharma Sandi, Sarjana Komputer. Taufik Hidayat, Sarjana Hukum. Hajah Nurul Triwahyuni. Departemen Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Masyarakat Desa. Nunung Nuraini.
Pailus Tomayahu sarjana ekonomi, Elvira Bukut, Siti Aminah, Rembang sarjana hukum, Angga Arapat, Ius Maja sarjana hukum, Raja Parulian, Ardiansah, Syahid Khairul Hanafiah, Agrise Mofu, Santoso sarjana sosial, Wiwin Komalasari, Deden Prayanunda sarjana ilmu pemerintahan, Mujiono, Fitri Hanafi, Sanemo, Lilik Sriani, Halima Ineng sarjana pendidikan, Lia Suzana. Departemen Ekonomi Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Badan Usaha Milik Desa, Rara Menusa Maka Giansar sarjana sosial, Haji Isep Bashir Hace, Tati Mulyati, Inengah Suardita sarjana ekonomi, Etri Warmon sarjana ekonomi, Miss Warudin sarjana ekonomi, Iswadi Isha, Felix Rapar, Agus Sudipyo, Muhammad Abdurrahman, Tarmizi, Muhammad Rozikoh, Taher, Rizka Bauti sarjana pendidikan, Nur Lelah, Nunung Rahayu, Yusron sarjana sosial Islam magister hukum, Joko Sudono, Tri Haryono, Tan Sri. Departemen Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Haji Darya Sunggaga sarjana pertanian, Haji Basit Bastiat sarjana ilmu pemerintahan, Kiswo, Sri Ardianto sarjana pertanian, Jok Lomban, Ibnu Hajar, Abdul Fatah, Santoso, Adam Abdurrahman sarjana ilmu pemerintahan, Iwan Imawan, Firlizani, Armen Mahfudi, Hadi Darmawan, Siswan Mohi, Rusli, Triyono sarjana ilmu pemerintahan, Abu Daud sarjana arsitek, Ahyan Mukmin sarjana ilmu pemerintahan, Endang Sudrajat, Yayan Heryana sarjana ekonomi. Departemen Energi Perindustrian dan Perdagangan, Abdul Rahman Chan, Sahatu M Saleh, Heri Nur Cahyanto, Harjeman sarjana hukum, Syahril Syam, Amiruddin, Imade Mustika, Ahman Holidin, Rustam Biya, Amin Saleh, Ganjar Sukma Wibawa sarjana ilmu pemerintahan, Hajah Ernawati sarjana ekonomi, Rolek Tatuno, IGD Sarwo, Jeffridin, Ahmad Effendi, Edi Haryanto, Sahril Lukman, Helendra sarjana manajemen, Haslan L. Departemen Hubungan Antar Lembaga Komunikasi dan Informasi, Sudawan sarjana hukum, Hermansah, Edi Suprianto, Dudung Abdullah Yasin, Sri Widiarti, Budi Dharma, Suwardesi, Iwayan Sumatera, Sugeng Wahono, Yamani, Gaflan Bausin sarjana pendidikan Islam, Aryadi, Risma Naji, Herman Moyan sarjana agama, Jairi Jahri Effendi, Uju Juanda sarjana pertanian, Jaud Sarja Winata, Marianto, Dedi Juna, Hasan Sidik sarjana ekonomi. Departemen Politik Hukum HAM dan Perundang-undangan, Muhammad Samsakti sarjana hukum, Genta Maulana Akbar sarjana ilmu pemerintahan, Haji Alex Sukardi sarjana hukum magister hukum, Endang Kusnandar, Haji Tarkani sarjana hukum magister hukum, Abdul Rahman sarjana pertanian, Asep Saharudin sarjana hukum, Wali Yunus, Remin Gintalungi sarjana hukum, Harpin sarjana sosial, Ahmad Al-Hadi sarjana hukum magister hukum, Muhammad Ihsan sarjana hukum Islam, Iwayan Sadiarna sarjana hukum, Sampot Dianto, Medi Apriansah, Dasep Sopandi sarjana hukum, Abdul Toib, Dr. Riki Ismail Barokah sarjana hukum magister hukum, Suwarso, Abdul Yusran sarjana hukum, Muhammad Iqbal. Departemen Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal, Ngadino, Zulhadi sarjana pendidikan, Samsudi, Suhenda, Ramli Lausupu sarjana sosial, Ibrahim, Datuk Sarkoni, Muzakir sarjana kesehatan masyarakat, Zainul Aswad sarjana kehutanan magister sains, Sudarman sarjana pendidikan, Imade Hendra Sagita, Hajah Sri Budi Proyekti, Rodia, Fajrul Rafji, Imade GT Dipayana sarjana teknik, Urbanus B. Karo, Saipudin, Suratman, Julius Nebe Kut Nezar Rumere, Enjah, Taufik Abdullah Mansur,
Departemen Kebudayaan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Munzilin Hajah Tini Prihartini. Prima Randu HS Sarjana Pendidikan, Aliwar Sarjana Agama, Nurul Hilal, Iputu Aryawan, Tarsono Setiadi, Sutrisno, Mardin, Mawasi, Ismail Hada, Sarjana Pendidikan, Kojin, Heri Darmawan Adnan, Edi Wahyudi Sarjana Hukum, Mulyantoni, Alta Harmianto, Paternus Bagi, Yuswan Maulana Sarjana Teknik, Helendra Sarjana Manajemen, Evi Eriani, Asep Rahmat. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan para wakil bendahara umum. Hajah Heni Rosdiana Sarjana Hukum, Sarjana Sosial, Magister Sains. Haji Abdul Aziz Anwar Sarjana Ekonomi. John Henry Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Bambang Herianto Sarjana Ekonomi. Usep Pahlaludin Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Ida Ziana, Haji Sukarya WK Sarjana Hukum. Haji Mary Apriansah, Heriadi Sarjana Ekonomi. Haji Sutejo Surono Sarjana Ekonomi. Selanjutnya kami sampaikan para wakil sekretaris jenderal. Jenderal Sarjana Pendidikan, Haji Ana Karmana Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dr. Randus Sa'ban Magister Manajemen. Benjamin Layan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Firmansah Sarjana Hukum, Magister Sains. Uci Sanusi Haryanta Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Bambang Santoso, Didin Samsudin, Iksan Firmansah, Rustam Famanyo. Selanjutnya kami sampaikan ketua-ketua departemen. Iketut Sulastra Sarjana Hukum, Jabatan Ketua Departemen Kebudayaan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup. 2. Petrus Rumere, Ketua Departemen Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal. Selanjutnya, Manten Aperi Simbolon Sarjana Hukum sebagai Ketua Departemen Politik Hukum Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan. Budi Santoso Sarjana Ekonomi, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Komunikasi dan Informasi. Haji Dede Kusnindar Sarjana Ekonomi, Ketua Departemen Energi, Perindustrian dan Perdagangan. Dedi Embram, Ketua Departemen Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan. Abdul Muiz Hilala Sarjana Ekonomi, Ketua Departemen Ekonomi, Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Badan Usaha Milik Desa. Indah Aprianti Sarjana Hukum, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Masyarakat Desa. Dr. Zularfin Esos MM CPCM, Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yoram Uang Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Sains, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan. Samsul Fuad Sarjana Hukum, Ketua Departemen Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan jabatan bendahara umum. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2024-2029 adalah Haji Rekso Ijoyo Sarjana Hukum. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2024-2029 Sohidin Sarjana Hukum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2024-2029 adalah Bung Asep Anwar Sadat Sarjana Hukum. Demikian pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia periode 2024-2029 ditandatangani pada tempat di Jakarta tanggal 6 Mei 2024
Ketua Umum Haji Anwar Sadat Sarjana Hukum, Sekretaris Jenderal Sohidin Sarjana Hukum. Mohon maaf segala kurangan. Terima kasih segala